kayak di Dayana gitu. Royal Wedding tahun 1981. Dijual. Ini asli apa palsu? Lucu ya. Wow, ini tuh homeless loh teman-teman. Dan di sana pun juga sama. Banyak ya. Bienvenue à Paris teman-teman. Masih dengan aku Yuan, sepedaan di Paris. Aku berbagi cerita tentang kota Paris. Seperti biasa, mari kita jalan-jalan ke Pasar Loak yang ada di sini ya. Kalau kalian mau lihat, tonton keseruanku. Kalian bisa lihat ya dari sini yang pakai tenda itu tadi para homeless ya. Dan di sini tuh banyak banget tahu. Jadi jangan dikira ya Paris nggak punya homeless. Banyak banget teman-teman. Karena emang Paris tuh kota terpadat di Eropa katanya. Dan ya banyak orang yang pengen cari kerja di sini. So, gitu kalau akhirnya nggak dapat kerjaan. Aku mikir ini tadi dari jauh anjing, ternyata anak kecil dong yang nggak tahu sedang ngapain. Beol apa gimana sih, kok aku cium bau beol? Voila, sampai geng. Selamat datang ya kembali ke Pasar Loak di Paris. Ini kan yang kalian suka. So, mari kita lihat-lihat ya. Ada mobilan apa tuh? Aku mencari Mazda. Apakah Mazda Ferrari nih kayaknya? Bukan Mazda. Maserati. Bonjour madame. Bonjour madame. Lucu ini tas hitamnya. C'est des sacs vintage, hein. Oui, C'est du croco. Là, ça. oui, c'est croco. Oui. Ça fait combien madame? 50. Comme ceci? 50. 50? 50 euro katanya. Oke. Celui-ci aussi? Ouais. C'est 50? 50 euro. C'est quoi ça? Comment? C'est quoi que vous avez? C'est une caméra? Merci madame. 50 euro teman-teman, mahal ya tadi. Lagi-lagi aku pengen bilang aku beruntung ya, dapat 10 euro aja. Aku pengen punya yang warna hitam, tapi ini udah lecet-lecet. Ini jam apa? Jas. Itu apa yang di bawah? Oh, barometer. Aku pikir jam di sini di bawah. Cincin lagi. Toh segede-gede itu batunya. Tapi unik sih ya. Gede-gede banget.
Nggak tahu ukuran berapa ini. Yang pasti besar-besar. Voilà qui est Ada tas Dolce and Gabbana dong. Tuh. Ya. Kalau kalian milih, kalian tuh bisa mendapat sesuatu yang cantik. Ini bahan velvet. Seperti itu. Wow, ada tanduk rusa tuh teman-teman, 35 euro satunya. Tapi kecil. Dan yang di belakang tanduk apa itu? Kerbau ya? 45 euro. Dan ada kayak otak dong. Ada gitu yang koleksi otak kayak gitu. Kalau kita mah otak dimakan ya, jadi otak-otak, gulai otak. Lampunya cantik teman-teman. Ini mumpung yang punyanya nggak ada di sini, mari kita masuk ke dalam. Kalian nanya piring-piring besar nih, ada. Ada yang motif ikan juga tuh di dalam sana. Mari kita lihat. Nanti ya, kita lihat sini dulu. Tuh, si burung hantu yang tidak pernah missing dari video, selalu tampil ya. Burung hantu dan setrika. Tuh, piring lodornya gambar ikan bonjol. Masih Masya. Gambar ikan besar sekali. Ada apa di sini? Wow. Ada jam magnifik di belakang. Aku lihat harga jam-jam di Indonesia gila ya harganya. Wow, yang kuno-kuno gitu. Ini jual apa? Jual kotak Hermès-nya doang. Dia menjual shawl. Tuh, tapi nggak ada harganya teman-teman. Wow, itu jamnya yang di belakang 250 euro tuh. Kelihatan? Cantik ya. Tapi terlalu tua. Ini warnanya coklat banget, gelap. Aku melihat ada tas Louis Vuitton di sini. Tuh. Précis, hein? Oh, ok. Ça fait combien, madame? Combien? 150? 150. 150. C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est modèle joli, hein? Ah oui. Ça dit bon? Ah, tapi palsu tuh. No? 150 euro teman-teman. Asli. 150.
ça va me lourd. Si c'est Ah des oui. vrais, moi je donne 3000, Comment? 2600. Ah oui. Au plus de 3000 en ce moment. Ah oui. Ça, c'est Asli modèle. loh teman-teman, 150 euro. Wow. Et combien le prix dernier? Ah, c'est... Dernier prix, c'est combien? C'est pas... Ça, c'est dernier prix. Hein. Ah? C'est pas cher. Dernier prix, c'est là. Combien dernier prix, monsieur? Ah oui. Elle est tout neuf. Les bon état, les boîtes, les cordaires. Uh-huh. Tu peux faire 130 euros. 130. Ouais, 130. Asli loh teman-teman, dikasih 130. Est-ce que c'est possible à 100? Non. Hein? Non? Parce que je dois retraite. Vous mettez de l'argent. Oui. Vous allez là. Uh-huh. Juste à côté. Et il y a un distributeur. Oui. Ah, Sinon, juste, je crois que je dois être là. oke. Attends, je vais demander. Ini asli loh teman-teman, dia minta 130 euro. Ada nomor serialnya di dalam. Aku tawar 100 euro, mau apa enggak? Comment? Vous avez un banc là. après la Derrière? place, juste à côté. Ah, d'accord. Juste après la place. Mais combien le prix? Non, c'est pas cher du tout. Non, Oui? non 130. 130. Ouais. 110. Allez, Oui. 120, c'est bon. Comment? 120. 120? Oui. C'est bon. La dernière prix. Je ne peux pas. Ça ensemble. Vite. Oui. Ok. Ok. Je reviens. Je retraite de l'argent. Vous n'avez D'accord? pas d'argent Euh, à côté, mettre à côté. Oui, 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 oui. À Donnez 10? 20 euros. Avant? 20 euros. 110. Non, non. Non. Comment? 120. 120. Ouais. D'accord. Rien du tout. Ok. Pas Je... acheter chez une dame. Ok. Donne-moi 20, je vais mettre à côté. Ok. Je reviens. Dapat itu teman-teman Louis Vuitton 120 euro. Voilà. Je vais mettre reviens, à côté. d'accord? Oui. Ok. Ok. On va à la place là-bas. Vous allez là-bas. Aha. Et vous À tournez droite. À droite. Ok. Merci monsieur. Aku mau ambil uang dulu teman-teman. Tadi aku nyimpen di dia 20 euro aja. Dan aku bakal balik lagi. Mari kita ambil uang. Dia tadi mau itu 150 euro, aku tawar 100 euro. Setelah aku cek-cek asli loh. Ya udahlah ya, sekarang mari kita ambil uang dulu ya, orang gak niat beli tas terus jadi beli tas deh. Lele, kita ambil uang dulu nanti balik lagi. Dan ini ada ini lagi tuh. Apa namanya? Peta. Tuh bajunya 5 euroan. Ada yang 3 euro. Wah, kursinya lucu sekali. Ada apa tuh, meja? Mau ngambil duit tapi ngelihat yang macam-macam dulu ya.
Ayolah kita balik lagi buru-buru. Nanti dijual ke orang lain yang harganya lebih tinggi lagi. Ya kan? Ini apa? Ada undangan dong. Undangannya apa? Lady Diana gitu. Royal Wedding tahun 1981. Dijual. Ini asli apa palsu? Lucu ya. Buat kalian ini. Wow, dia punya undangan-undangan look. Banyak. Apakah ada yang koleksi, teman-teman? Wow, bagus. Wow. Asli kayaknya, teman-teman, karena capnya asli. Tuh, dikirim ke berbagai kerajaan ya. Wow. Royal weddingnya Lady Diana. Ya udahlah, banyak ya. Kepo ya. Berapaan? Wow. Ini shawl-shawlnya 100% sutra, teman-teman, 25 euro. I remember your son. Bonjour. Dia jual pearl tuh. Satuan kayak gini aku juga bisa bikinnya. Kalau satuan gitu dijual ya, bahan mentahnya. Aku pikir sudah jadi. Mari kita cari ATM, teman-teman. Dia bilang di sini sih, tapi aku belum lihat nih. Kadang-kadang gitu ya, suka dapet jackpot ke pasar loak itu nggak terkira. Ya nggak sih? Kalian dapat asli, habis gitu harganya miring banget. Cuman 100 berapa tadi? 20 euro. 120. Mana sih ini ATM-nya? Aku nggak lihat. Mari kita balik lagi ke pasar loak, teman-teman. Ini jauh banget ATM-nya. Gila. Ada jalan sekilo lah ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jauh-jauh. Soalnya dapat harga tas asli dan miring banget harganya. Gitu kalau belinya di orang Arab. Ya. Tips, teman-teman, kadang-kadang mereka itu nggak tahu harga, main jual aja. Walaupun sebenarnya 150 euro itu juga udah murah sekali. Aku nggak niat sih sebenarnya beli tas, dan ya nggak niat aja. Tapi berhubung murah, ya udahlah ya, dibeli aja lah ya. Murah dan asli. Ya kita beli aja. Ini semoga aja pedagangnya nggak berubah pikiran ya. Nanti dia berubah pikiran, dia bilang, no madam. Ini jadi 500. Wah, aku nggak jadi beli. Nggak akan kebeli kalau jadi 500 ya. Tadi aku udah nyimpan uang 20 euro. So, sekarang balik lagi. Kita kasih 100 euronya. Tiap ke pasar loak aku nggak pernah bawa duit ya, kere. Karena emang nggak niat belanja, teman-teman. Aku cuman niat buat kasih lihat kalian aja. Kalau ada yang bagus dan murah, aku beli gitu loh. Kalau nggak ada, ya aku hanya berbagi aja bahwa pasar loak di Paris itu setiap minggunya berubah-ubah kayak gini. Tuh. Ada tas gitu tuh.
Cantik ya. Tapi mari kita kembali ke tasku. Keburu diambil orang. Mari. Dapat jackpot ya kali ini. Jackpot gede, kalau beli asli harganya 2.150 euro. Dan ini celana-celana Levi's lagi tuh teman-teman. Selalu ada ya. Ini pedagangnya sama kayaknya, dan sepatu-sepatu Jordan tuh. Wow. Pedagangnya datang dong. Disangkanya aku mau beli. Enggak sih. Merci Masya. Mari kita ke bapak itu lagi. Ini pedagangnya orang Arab. Kalau orang Arab itu baik teman-teman. Dan mereka juga nggak terlalu tahu harga gitu. Dan ini pasar loaknya sepi sih. Aku harap nggak ada yang nggak ada yang beli. Mana bapak itu? Je reviens monsieur. Je récupère le sac. Ah oui. Wah, c'est trop loin. Le distributeur. Ah oui. Il n'y a pas ici. C'est trop loin. Et 100 euros. Aïe. Ça. Ok. Merci, monsieur. Oui, je voudrais voir une. Ok. D'accord. Ok. C'est bon. Ok. Je vais mettre à sa place. Ok. Hop. Nih teman-teman. J'ai un sac, monsieur. C'est bon. J'ai le sac. Ah, vous avez... Oui, Je donne celle-là si vous voulez. Comment? Je donne celle-là. Non, ça ira, Non, merci, ça ira. non? Oui. Ok. J'ai un sac. Voilà ça. Ah, c'est bien. Jusqu'à quand ici, monsieur? Jusqu'à 5 heures. Ah, aujourd'hui seulement. Oui, aujourd'hui. Ok. Ok, merci monsieur. Au revoir. Apa? Dapat dong aku tadi, cuman bayar 100 euro lagi. Oke deh teman-teman, kalian mau lihat apa lagi? Lihat ini. Atau lihat apa itu ke dalam? Cermin. Tuh. Tapi warnanya nggak terlalu cantik ya. Tuh. Ini kita pernah ketemu ya sama ini. Pedagangnya sama berarti, karena ini aku ingat ada kadal. Ya. Oke deh teman-teman, kayaknya cukup sekian ya jalan-jalan di Pasar Loak Paris hari ini. Kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau kalian masih mau lihat Pasar Loak dari kota Paris. So, belakangan ini aku nggak banyak upload karena sedang berlibur ya teman-teman. Terima kasih dukungannya. Nanti aku bakal balik lagi dan upload tiap hari ya kalau aku sudah kembali. Oke teman-teman? Terima kasih. Jangan lupa, sekali lagi aku bilang like, comment, dan subscribe. Share ke teman-temannya ya. Salut, à bientôt. Ini udah ketemu ini teman-teman.